Good morning, meron pa akong ituturo sa inyo guys paano yung password nyo hindi nyo ma-open sa ibang cellphone. Ganito lang guys, oh. In 1, 2, 3, let's go! Hello guys, punta kayo sa menu. City, punta kayo sa meanings. Tapos, i-click nyo yung Google. Tapos, wait lang guys. Tapos, click yung manage your Google account. Tapos, hanapin nyo yung security. O, nandito na yung security. Tapos, may labas dyan na dito tayo sa password man. Tapos, labas ang Facebook account. I-click nyo yan. Tapos, wait lang. Lalabas din yan. Basta, antay-antay lang kayo. Ganyan lang guys, oh. Ganyan lang kasimple guys. At huwag kayong kalimutan i-subscribe Jomar Vlog TV. Yeah, come on everybody. Hintay-hintay lang guys sa akin kasi loading yung cellphone na yun. Kasi yung sa panahon dito, maulan ang panahon dito. Hintay-hintay lang, lalabas din yan. Tingnan nyo. Lalabas dyan na, lalabas na. Click nyo yung parang may mata. Click nyo yan, tapos kitita na yung password na hinahanap nyo. And that's all. Thank you. Yeah, come on everybody. Jomar Vlog TV.